name is Harshad Ghulam. My school name is JP UP School Single. I learning in 5th class. I am telling English word. HOUSE house, house म्हणजे घर. QUEEN queen, queen म्हणजे राणी. SCHOOL school, school म्हणजे शाळा. GLASS glass, glass म्हणजे काच. RABBIT rabbit, rabbit म्हणजे ससा. RIVER river, river म्हणजे नदी. FLOWER flower, flower म्हणजे फूल. BABY baby, baby म्हणजे बाळ. BENCH bench, bench म्हणजे बाग. BROTHER brother, brother म्हणजे भाऊ. PICNIC पिकनिक, पिकनिक म्हणजे सहल. FARMER farmer, farmer म्हणजे शेतकरी. ABILITY ability, ability म्हणजे संयम. PROGRASS progress, progress म्हणजे प्रगती. GOOD good, good म्हणजे चांगला. BIRD bird, bird म्हणजे पक्षी.